Hey guys, welcome back again to my YouTube channel, and for today's video guys kay magduwa na pud ta og lain nga video guys, or I mean guys, karon nga video guys kay magduwa na pud ta og lain nga games guys. And for today's video guys kay atong duwaon nga game guys kay kaning real moto driving guys. I know, basta nakalimot murag mo ni isang pangan guys, kanang real moto driving guys, basta mo na yung pangan guys. So mao to guys for today's video guys kay mao ni at ang atong duan guys, and this is my first time guys, and I don't know guys kung unsaon ni sa pagduwa guys, but we will try guys, and we will do our best guys nga makatiguan ni nga duwa guys. So sa di pa ta mag-start sa atong game guys, or kaning video game guys, kung bago pa mo sa akong YouTube channel guys, please don't forget to click like, share, o pwede po ka nga mag-comment down below guys for any suggestion of vlog guys nga pwede na akong buhatan guys. So you are free to comment down below guys for any suggestion nga vlogs nga atong buhatan guys. And of course, kung bago pa ka sa YouTube channel guys, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos na akong i-upload diri sa akong YouTube channel guys. So mao na to guys, dinini na tas unig atong intro guys, and let's start the game guys. Og ako kay ba guys kung unsaon ni sa pagduwa guys, but I will try my best guys. Okay guys, tingnan nyo na lang guys kung paano ko laruin itong games na real moto driving guys. Okay, let's start. So mao to guys, di jud ta katigom mo mailan jud guys sa dinuwaan guys nga di jud ta katigom mo drive guys, but honestly guys sa tinuod jud guys, di jud ko katigom mo drive og motor guys. So mao to guys, jud nakita nga di jud ta makatigo, but at least guys I'm trying my best. So mo to guys, mailan jud guys nga sa dinuan guys nga di jud ta tigo guys. Pero I'm trying my best guys nga makatigo nga mo drive ani nga game guys. So makita jud sa dinuan guys nga di jud ko tigo mo kan guys, pero I'm trying my best guys. Okay guys, mag-start na buta guys. Let's start again guys.
Ayay. Gusto ko tigo mo drive guys. Pero but I'm trying my best guys. Nah, to ni hilabay. So, mauna ta guys, kay di man ta katigo mo drive guys, bisag asa na lamang ta ning abot guys. So, mailhan jud sa dinawaan guys niya. Di ko tigo mo drive, but I'm trying my best. Nag-aso-aso na mag-atong kuan. Guys, nag-aso-aso nag-atong motor guys. Ugot kayo ba guys, maunsa na guys. Ayun. Nabanggaan dito ang kuan guys. Ayun. Guys, nag-aso-aso nag-atong motor guys. Nagkadyo-kadyo. Ada, wa na. So, mauna to guys. Namatay ta guys. So, unsao naman to? So, mauto guys. Namatay na ta guys. So, mo to gang first attempt guys nga miduwa aning game guys nga kaning real moto driving guys. So, injong pong nakita guys nga murag wajud na murag akong experience sa pagduwa guys. Murag siguro this is my worst experience guys nga miduwa aning duwa nga real moto driving guys. Kaya injong pong nakita guys nga bisag asa na lamang ko magduwa guys ug injong po yung
sa pagduwa pa lamang naho guys, makita dyan or makita dyan ninyo guys, or ma-feel ninyo or ma-trace ninyo nga did you ko katigo mo drive or mo bikes in real life guys. And telling myself guys, or honestly guys, I wanna tell you guys nga in real life guys, did you ko katigo mo drive guys, or mo motor lamang guys, or kanang magbike guys. Basta guys, murag di ko gana mag-inana guys, murag di ko fan o kanang bitong magbike or kanang mga magmotor guys. So mo guys, di rin po ko ganahan guys, basta murag jug ako kaybaw guys, murag di ra ko ganahan guys kanang magbike guys or kanang mga motor guys. Kay agam kong rason guys ug nganong di ko ganahan nga kanang magmotor guys, kay kanang murag mahadlok ra ko anang madisgrasya guys. So mo nang naglikay ra jud ko anang mga madisgrasya guys. So mo nang di ko ganahan nga magbike guys or kanang magmotor guys. So kay naglikay ra ko sa disgrasya guys. So injon po nakita nga sa atong duwa guys nga di man di ta katigo guys, but I'm trying my best guys. Sing try mo ko sang best guys, og nampoy time nga na katigo pud ta mo drive guys, pero makita jud nga na jud usay nga nagkabangga jud ta. Pero so mao to sa katapusan no, jud nakita sa screen guys nga namatay ta guys o naghigda ta sa karsada guys. O atong waton guys nga naay mo rescue sa atong patayng lawas guys. So mao to guys. So mao to guys, mao to ang experience sa guys sa pagduaaning duwa nga real moto driving guys. Sa inyong nakita, this is the best, or this is the worst experience that I ever have guys sa pagduaaning real moto driving guys. But I'm trying my best guys, but my best is not enough guys. So mao to guys, diri na naho gitapos sa atong video guys, or kaning atong video game guys. For today's video guys, sa atong gibuhat ra guys, kay nagduwa ra ta aning duwa nga real moto driving guys. And this is my first time guys. At dyan po nakita guys nga agong first experience sa pagduaan ng real moto driving guys, kay the worst ever nga hong experience guys. But I'm trying my best guys. So mauno ta guys, diri na gitapos sa atong video guys. So kung bago pa mo sa YouTube channel guys, please don't forget to click like, share, o pwede po ko nga mag-comment down below guys for any suggestion nga vlog guys nga pwede na akong buhatan guys. So you are free to comment down below guys kung or unsa po inyo nga, kung pwede po mo nga magpa-shoutout, or kung gusto mo any suggestion nga vlog nga pwede na akong buhatan guys, and I will see your comment guys. So mutanaw po ko, pasensya na mo guys nga medyo nagkana-kana ko sa pagsulti guys. Medyo okay ba guys nga nung nagkana-kana ko sa pagsulti guys, dira siguro ko nga I'm not confident enough guys, but nga maghimo aning video guys, but I'm doing my best guys. So mao to guys, kung bago pa mo sa YouTube channel guys, please don't forget to click subscribe, and of course ang notification bell para always updated ka sa mga past at recent videos nang upload diri sa YouTube channel guys. So mao to guys, diri na ako gitapos ang atong video guys, and thank you for watching guys, and I hope you're enjoying watching the video guys. See you in my next video guys.